सर्वगिला हाथ में बंधा पड़ी आरडी विभाग अतीत भविष्यत पदारे पड़ा मिछ नाटकबाजी। जगतसिंहपुर जिला आरडी विभाग वर्तमान अड़ुआ सूतारे दिनकू दिन छंदी हेबारे लागिछि आरडी विभाग। अन्यपटे दीर्घ 24 वर्षर बीजेडी सरकार समय जो भाव में ठिकादार प्रीति चलीथिला ताहा एबे भी जारी रही। निम्नमानर रास्ता काम करी सरकारी अर्थ आत्मसात वर्तमान भी चली। ठीक से ही जार ज्वलंत उदाहरण देखा मिली। कादुपड़ा ठारू आरंभ करी कलियोदा रास्ता देवभोग ठारू आरंभ करी नुआगढ़ दे जाइथिबा अलणाहाट रोड बारंग दे जाइथिबा तरतंग रास्ता वर्तमान आलीपिंगल दे घड़ीमूल रास्ता काम को देखिले जल जल हुई बारी हुई पड़ी। आरडी विभाग पारिबा पणिया उपरे एक प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। अन्यपक्षे मुंडाल ठारू देवी देउल पर्यंत जाइथिबा रास्तार अवस्था संकटापन्न थिबा बेले आम कर्तव्य न्यूज रे बारंबार खबर प्रसारण कराजिबा परे जगतसिंहपुर विधायकंकर तदारक और बारंबार आलोचना परे आरडी विभाग पक्षरु रास्तार तदंत परे रास्ता मरामती कार्य को आरंभ करथिले। हेले कार्य आरंभ करू करू अभियोगर फर्द लंबी चलीछि। साधारण लोकंक समस्या दूर करिथिबा नै आरडी विभाग को धन्यवाद देथिबा बेले अन्यपटे ठिकादारंक कार्य और विभागीय जंत्रींक भितरी सलासुतरा को नै आनिछंती अनेक अभियोग। अन्यपटे ठिकादार दिन रे करुथिबा काम को राति रे बाली हाइवा सब गुंड करि देउछि। रास्ता काम निर्माणाधीन थिबा बेले राति रे बाली हाइवा जिबा द्वारा रास्ता भांगी रुजी चुरमार हो जाउछि बोली अभियोग आनिछंती स्थानीय बासिंदा। तेबे एठी किए कहूछि सत किए कहूछि मिछ ताहा आसंतु मुंडाल ठारू देवी देउल पर्यंत जाइथिबा रास्ता काम को नै लोके कोन कहउछंती तांको ठारू सीधा सड़क प्रतिक्रिया सुनिबा। आमे आसी पहुंचीछु नाउगां ब्लॉक मुंडाल छक ठारू देवदेउल रास्ता जहा कि दिने मरण जनता पाल्टी थिला। एहाकू नै कर्तव्य न्यूज रे बारंबार प्रसारण करा जाइथिला। आउ जहाकू नहीं जगतसिंहपुर लोकप्रिय विधायक अमरेंद्र दास नहीं थिले कड़ा पदक्षेप। दीर्घ दिन पर आरडी विभाग कुंभकर्ण निद्रा वर्तमान भांगी। आउ सेही मुंडाल ठारू देवदेउल पर्यंत जाइथिबा रास्ता को कार्य करिबा पई आरडी विभाग पक्षरु निर्देश दिया जिबा परे ठिकादार कार्य आरंभ करिसेंती। ए सेही रास्ता जो मुंडाल ठारू देवदेउल पर्यंत जाइथिबा रास्ता प्रतिदिन शह शह लोक शह शह बाली हाइवाट आरंभ करी प्रतिदिन जाइथिले। हेले रास्ता थिला मरण जनता। आउ जहाकू नहीं कर्तव्य न्यूज रे प्रसारण करा जाइथिला। आउ प्रसारण परे आज रास्ता होईची। तो चलंतु देखिबा किभली होईची रास्ता किभली चलीची रास्ता काम किभली ठिकादार किभली कार्य करूचंती मनमुखी भाव में कार्य चलीची। आ साधारण जनता किभली एही रास्ता को नहीं कौन कहते परिचय देवे कौट आसते मुझे जगतसिंहपुर रसलपुर ग्राम रु आसी मुझे देवी देउल रोड रे जाऊली। आगुरी केमती रास्ता थिला? ए रास्ता आगुरी पूरा मरण जंत्रा पाल्टी थिला। लोक असुविधा सम्मुखीन होते जहा हो कर्तव्य न्यूज ताकू प्रसारण कला परे ए रास्तार सुदृढ़ माने काम चली किंतु काम याकू सरकारी निम्न मानर कार्य ये चलुची। कौन अधिकारी व जंत्री कौन ये देखा ना आप कौ कंट्राक्टर कम कर जानू किंतु कम हो देखो कम अवस्था केमी तो कौन कह सरकार को पद गोड़ी केमती भलरे लोक जीवा आसा करेंगे प्रति पदक्षेप नहीं कर्तव्य न्यूज बारंबार प्रसारण करते आम धन्यवाद दौचु। जेहेतु कर्तव्य न्यूज प्रसारण कलापर रास्तार टे सुदृढ़ ये रास्ता आमर माने काम ठीक से कौट आसले भल कम चलती आम जानू उपकृत हम भल रास्ताटा है निश्चिंत आम लोक मैंने सब ग्रामवासी मान उन्नति हो निश्चिंत रास्ताटा सुविधा हेले आम निश्चिंत जावासा करवाटा सुविधा पिला छुआ जावा सुविधा प्रत्येक लोक सुविधा कर्तव्य न्यूज को आमर धन्यवाद दे रास्तार काम मरामती संपूर्ण सुविधा होगा जाऊँगी। ये रास्ता जो असुविधा थिला से सरकार पाखे न्यूज पहुँचा बहुत दिन है आम प्रशासन को अभियोग देला परे जो हे कर नथिला कर्तव्य न्यूज को अभियोग देला परे से आसी बारंबार ये रास्ता ये प्रॉब्लम रो प्रसारण करिथिला। कर्तव्य न्यूज बार प्रसारण परे आरडी डिपार्टमेंट रो निद भांगिला। मान रास्ता काम चालू अछि एवं जो निम्न मानर काम होई अछि आपण निजे आपण केमी जानले एटा निम्न मानर काम होई छी?
ତ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏ କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି, ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ହଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ତ ଚାଲୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଯୋଉ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟି ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। ପରନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁନି? ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରେନ୍ ରୋଡକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି, ତାର ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିମ୍ନମାନର କହୁନି, ନିମ୍ନମାନର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଡିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଜୋନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କୋଉ ମାନର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ କି କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ତ ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି କି ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହିଁ ଡିପଲି କେହି ଏ କାମଟା କେମିତି ହେଭି ୱାର୍କ ହଉ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାମ ହେଇଯାଉ, ବିଲ୍ ହେଇଯାଉ, କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ମୋର ଦାବି ଏହା ରହୁଛି ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଜୋନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ହେଭି ୱାର୍କ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାଇଡ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ କି ଏ କ୍ରେନ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରାଯାଉ। ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଜଣେ ରାଇଟ୍ରୁ ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ବଢୁଛି। ଏବଂ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ ହଉଛି, ଇଏ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ମଜବୁତ ନ ହେବାରୁ 4-5 ଦିନରେ ବ୍ରିକ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଲ ରହୁଛି, ହାଇୱା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଢିବାରେ ଚାଲିଛି। এই কামটা হচ্ছে ভাল লাগুଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାମଟା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇୱା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, କଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇୱା ଚାଲିଛି? ହଁ ଏବେ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଥର ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କି ସ୍ୱର ଉଠେଇଥିଲେ, ହଁ ତ ଆଜି ଏଇ ରାସ୍ତା ଆଜି ହେଇଗଲା। କାମ ହଉଛି ଏଇଠି ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଟା ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହୁଛି? ଜଗତସିଂହପୁର ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।